antena, battery, Salpak na po. salpak, tapos on, sabay pindot nito kasi naka channel mode. Frequency mode. Yan, naka-frequency mode na po. Frequency mode na po. At itatype mo po dyan kung ano ang frequency nyo po. Halimbawa, ang frequency mo is 1, 5, 4, 4, 7, 5. Yan na po yung inyong frequency. Yan. Pag gusto nyo po na hindi magalaw, long press nyo po itong lock. Lock. Yan na po. Kahit anong pindot na po, hindi na po mabago yan. Kung tatanggalin nyo po yung lock, ito lang po. Long press po ulit. Unlock. Okay na po. Teka, kapag yung sa baba po, yan po ay Pag sa UHF. baba, UHF, Pindutin nyo lang po yung, exit EB. yan po. Yan, nasa baba na po yung arrow. At ibalik nyo po ulit. Yan.